Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Sinulinga, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya dengan mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah sebagai dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Amin LCMA dengan berjudul Azab Kubur. 1. Mencari hadis yang sama dari perawi yang berbeda. Hadis pertama, akhbarana Muhammad ibnu Bashir an Muhammad qala haddatsana Syu'bah an Asy'atha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qultu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri faqala na'am adzabul qabri hakun. Qalat Aisyah fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da yusalli salatan ba'da illa ta'awwadu min adzabil qabr. Hadis yang kedua, Dathna abdan akhbarani abi an Syu'bah sami'tul As'atha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha Yahudiyahu dakhalat alaiha fadhakarat adzabal qabri faqalat laha a'adzakillaha min adzabil qabri fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri faqala na'am adzabul qabri. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salatan ila ta'awwada min adzabil qabr. Baiklah, materi yang kedua yaitu mencari hadis yang berbeda namun maknanya sama. Hadis yang pertama, haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Masruq an Aisyah qultu dakhalat alaihi ajuzan min ujuza yahudi madinati faqalata li in ahlal kubri yu'adzabuna fi qaburihim fakadzabatumhuma walam an'im an asdaqihima fa akhrajata wa dakhala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam faqaltu lahu ya Rasulullah in ajuzaini wa dzakartu lahu faqala sadaqata innahum yu'adzabu na'adzaban tasma'ahu al-bahaim kalha fama ra'aituhu ba'duhu fi salati illa ta'awwadhu min adzabil qabr. Baiklah, hadis yang kedua, haddatsana Affan haddatsana Ahmad an Sa'id an Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwana ahlan nar adzaban rajulan munta'il bina'laini min nar yukhali minhuma dimakhahu ma'a ijra'il adzabi wa minhum min finnar ila ka'baihi ma'a ijra'il adzabil minhum man finnar ila ra'batihi ma'a ijra'il adzabi wa minhum man finnar ila ra'batihi ma'a ijra'il adzabun wa minhum man finnar ila sadrihi man ijra'il adzabil qadri akhtumira. Yang ketiga, uraian semua hadis yang tadi di atas terdapat dalam kitab yang mana biografi, sanad dan perawi hadis. Baiklah, hadis yang pertama, kitabnya sahwi atau lupa. Perawi An-Nasa'i, nomor hadis 1291, biografi sanad yang pertama Muhammad bin Bashar bin Utsman, kalangan tabi'ul adba, kalangan tua.
asal Bashrah, wafat 252 Hijriah. Yang kedua Muhammad bin Ja'far, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa, asal Bashrah, wafat 193 Hijriah. Yang ketiga Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Warad, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua, asal Basrah, wafat 160 Hijriah. Yang keempat As-Said bin Abu Said Sulaiman bin Aswad, kalangan tabi'in, beliau tidak berjumpa dengan kalangan sahabat, asal Kufah, wafat 125 Hijriah. Yang kelima Sulaiman bin Aswad bin Hanzalah, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, asal Kufah, wafat 85 Hijriah. Yang keenam Masruq bin Al-Ajda bin Malik bin Umayyah, kalangan tabi'in, kalangan tua, asal Kufah, nama, wafat 63 Hijriah. Yang terakhir Ibunda Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar, kalangan sahabat, asal Madinah, wafat 58 Hijriah. Hadis yang kedua dari kitab jenazah bab azab kubur, perawi Bukhari, nomor hadis 1283. Biografi sanad yang pertama Abdullah bin Utsman bin Jablah bin Abi Rawad, kalangan tabi'un atba, kalangan tua, asal Hims, wafat 221 Hijriah. Yang kedua Utsman bin Jabalah bin Abi Rawad, kalangan tabi'ul atba, kalangan tua, asal Hims, wafat 200 Hijriah. Yang ketiga Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Warad, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua, asal Bashrah, wafat 160 Hijriah. Yang keempat Asy-Syayyad bin Abu Asy, Asy-Syayyad Sulaiman bin Aswad, kalangan tabi'in, beliau tidak berjumpa dengan kalangan sahabat, asal Kufah, wafat 125 Hijriah. Yang kelima Sulaiman bin Aswad bin Hazlah, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, asal Kufah, wafat 85 Hijriah. Yang keenam Masruq bin Al-Ajda bin Malik bin Umayyah, asal kalangan tabi'in, kalangan tua, asal Kufah, wafat 63 Hijriah. Yang terakhir Ibunda Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar, kalangan sahabat, asal Madinah, wafat 58 Hijriah. Baiklah, ya, hadis yang ketiga dari mencari perawi yang sama namun makna yang berbeda. Dari kitab doa, perawi Bukhari, nomor hadis 5889. Biografi sanad yang pertama Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, kalangan tabi'ut atba, kalangan tua, asal Kufah, wafat 239 Hijriah. Yang kedua Jarir bin Abdul Hamid bin Qard, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan, asal Kufah, wafat 188 Hijriah. Yang ketiga Mansur bin Al-Mu'tamir, kalangan tabi'in, beliau tidak berjumpa dengan kalangan sahabat, asal Kufah, wafat 132 Hijriah. Yang keempat Syakik bin Salamah, kalangan tabi'in, kalangan tua, asal Kufah, wafat 82 Hijriah. Yang kelima Masruq bin Al-Jadad bin Malik bin Umayyah, kalangan tabi'in, kalangan tua, asal Kufah, wafat 63 Hijriah. Yang terakhir Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq, kalangan sahabat, asal Madinah, wafat 58 Hijriah. Hadis yang keempat dari kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bab Musnad Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, perawi Imam Ahmad, nomor hadis 11315. Biografi sanad yang pertama Affan bin Muslim bin Abdullah, kalangan tabi'un atba, kalangan tua, asal Baghdad, wafat 219 Hijriah. Yang kedua Hammad bin Salamah bin Dinar, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan, asal Bashrah, wafat 167 Hijriah. Yang ketiga Said bin Ilyas, kalangan tabi'in, kalangan biasa, asal Bashrah, wafat 148 Hijriah. Yang kelima Al-Munzir bin Malik bin Qada'ah, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, asal Bashrah, wafat 108 Hijriah. Yang kelima Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid, kalangan sahabat, asal Madinah, wafat 74 Hijriah. Demikian hasil pemaparan tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.